Shalom, 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 shalom. Peuple de Dieu, matwa Mungu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Salama Mungu julanyu. Wananyangu, Mungu mbenzani Jésus Christi. Na wami mbenzani saba Jésus Christi. Mana Jésus Christi de Mungu. Na kakara mdunga tukarmatambu. Yedi na kuerongwa uli de zosoma ovani. Mwabise ndrongwao de Mungu da rongwa. Besi de wami. Wami mbani. De nchojorongwa mba tukatabu maora, tukatabu nzuana, tukatabu ngaja, au tukatabu mwali. Mungu da rongwa vani. Siku lanti kaya mdunga Mungu tambu de sokao. Savke banda naona mbakarata taramkia wa mkia do Jésus. Rofanya pa. De mana leo na rongwa siku ile vale, rongwa banda na rongwa tongo mana mwezi ngo evenza mtu amorongwa paroli yae ai confirma ma paroli yae. Ai confirma ma verse. Eka penzi mtu alagwa tu mwezi ngo wa ordre. Na waita lera ko akana mitumea yale wo. Amorongwa amwambia Abrahamu tongo akoje confirme na Moizi. Ewa mwezi ngo mbole vawa avamu andrisa nisijo sumia simwezi Mungu ari janles hairi arenge na hangwini sumia Mungu arenge hangwini na ulimi wangu wewe dala gwe parolia hebesi de wamsele la govani wamtisivani na mfanye tumba mtisivani be Mungu da anutilize au nom de Jésus de Nazareth, amen. Mwalangu Mungu mlibavu mtukufu Jésus Christ de Nazareti wao de Mungu warumba wao de malatu Mungu rusumia armana video nifanya ovani jina lao de tukuzie bana unsaidie tukuzie jina lao unsaidie ni heze jina lao unsaidie ni twarishe jina lao unsaidie mwalangu Mwezi Mungu ufalme wao ukiarmana video ni ufalme wao malatu Mwezi Mungu nsumia zira zao na skudura zao unsaidie mwalangu Mwezi Mungu nifanye zo anambia nizifanye nifanye zo sawa nifanye zo sawa armana iparoli hao malatu Mwezi Mungu. Mungu mlibavu mtukufu. Urisaidi urjadze paroli hao armana hanyo zatu na mafikira yatu. Uriswamihi malatu Mwezi Mungu. Nekamba tsirongo watu kumani ya ujibia. Uniswamihi malangu Mungu. Mana ulo nswamihi ukalvera Golgota utsuma damu yao. Zidu uriswamihi malatu Mwezi Mungu mana sima swifu. Wasima sifibatu ubause video na shetani uzime plaza shetani hadamu yao uzime plaza shetani hao muru wavuze Sodoma na Gomora uzime plaza he malatu Mwezi Mungu mana utukufu na ulibavu na ufalume na ubole wawadolio nao malangu Mwezi Mungu nisuumia malatu Mwezi Mungu urenge kontroli ya video ini urenge kontroli malangu Mwezi Mungu ya kontroli arma dunia mafia urenge control malatu Mwezi Mungu ya watu wakodzao malatu Mwezi Mungu uabone sarma le monde entier urenge control ya ziatima na mifudzana urenge control ya wale wao malatu Mwezi Mungu waswami wa deliver urenge control ya wavroa mabange malatu Mwezi Mungu waswami wa deliver urenge control ya wale harma ususu waswami wa deliver urenge control ya wale harma na prostitution waswami wa deliver malatu Mwezi Mungu wale harma zingo waswami wa deliver malatu Mwezi Mungu urenge control ya wale harma na gangi waswami wa deliver malatu Mwezi Mungu uribwerehe malatu Mwezi Mungu mana wamenetika wajao non forward wanafanya grace wamdembanita wantoa na waja une utoa malatu Mwezi Mungu hazra da zona skodura zao au nom puissant de Jésus de Nazareth, amen, amen, amen. Jina langu mwalangu Mungu Jésus de Nazareth elitukuzia arma ulimi wangu urenge ulimi wangu urenge hanyo yangu ilimine tisivani bewa wedu la guao paroli yao zrongo bani pia wedu azrongo waba msele ndrongo wao au nom puissant de Jésus de Nazareth, amen, amen, amen. Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur Jésus de Nazareth, gloire, 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 gloire. Wode mwenye gloire, gloire, la puissance, la magnificence, la sainteté t'appartiennent. Tohara, ulibavu, utukufu, de wawe, ujuzi, na ushinzi, de wawe. Au nom de Jésus de Nazareth, wode mfalume mbole. Tukuza jina la armana video lini. Ha, karsenda mbali, jonse kama mahafala, video lini fanya ovani yinde na kanarungwa ulemba. Ristabia manti zatu oho. Mana ndugo tule maori na imwali na nzwani na ngazija devo iliomba sisa kwa shimaori be pia kula ntsikambiga Jésus Christ tambu Jésus Christ mrungomba wa mkatoliki si problem mana makatoliki de wale wa kauna urado hivura papa
Wao kana chapelet. Ma catholique wao ndo adore mwiri statue. Waskara adore statue kar adore. Wamti j'explique. Bina kumfanya tu mana entre parenthèse. Wao ha joindre ça ma fala. Risibwa kamwe harima na parole ya Mungu. La parole de Dieu. La Bible ni parole de Dieu. La parole de Dieu, le livre, la parole de Dieu est dans le livre, la Bible. Bible ni spirituelle. C'est la parole de Dieu. Je vois comme somena de taureta. Badile kama haraya amba taureta kaumbwa wala injili kaumbwa babo tsadako na wanyu muhare zoni zrongo. Yo haki yanyu. Bede kama kubala amba taureta na injili yika. Basi namfundishe feti sami jumsumani taureta vani. Hal jina la Mungu mtukufu Yesu Kristo Nazareti njo soma paroli ya ovani maana zinazirongwa vani wao wazirongwa bama zinazirongwa wamdembani atantozo subutu ni he bani mwanadamu mufu nyengwe ni shenduwe vani amba manartabia maore na ngazi jana mwalide bo karadunga paroli ya Mungu wami je suis rien mwezi nguda zirongwa vani sokwa dezo Mungu azirongwa njo soma hal jina tukufu la njo soma paroli ya malangu Mungu ukena wami urenge ulimi wangu unsaidie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci papa, je t'aime. Je t'aime Jésus-Christ. Je t'aime de tout mon âme, de tout mon esprit, de toutes mes forces. D'ailleurs, wa uswana jitatangulena yamba unbazi nifanye supplémentaire na kufanya dongoni. Kila soko masibiti de dongo tapaka mauku na mauku. Voika bato paka minuit na 2 heures du matin. Hey. Mwezi Mungu aibuzuza kunfa kunu hazio ujefanya harima na yangu ni tao maana azimgo tao deini wabonjo soma kamwe i parole ya Mungu amen. Prends ma bouche papa, ne me laisse pas parce que comme si shizungu bebani wodo nsaidia risansa kama nas benediction rabus bonje sansa benediction bonje rikier mas malédiction muzungu mjali na makia nyabuhe fete mkie na matia nyabuhe fete mwamosoma itaureta muelewe kama kwa venzi na wamwaja Mungu ajali ya makia yangu ya kiwaja na amatu maana pia swamni jitia na wanyu pia kama kwa venzi maana mwezi wa kama mtashi jihedze wala mtashi kwamba amejua wamtili wamtiji rien du tout wala mitu ratsi jo hambia amba tisoveha mwezi na hisabu tu simia zdongwa hisabu. Bénédiction est en perspective, chapitre Armane Taureta, Deutéronome 28, chapitre 100, chapitre 100. Vous avez des bénédictions. Nsiese nisome haraka pare rendre. Nami kila nisoma vani nsiese kama nieleze pare rendre haraka nsregeti na majwe soma. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, unu mtu arongo bande Moïse ule mwira Musa, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Mwezi kwa sungo vanamba munda fatu ni somarabu sipia ikome volere ni traduire ma bénédiction zini au mungore so vinga wae mana wae da décidé. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, les produits de ton sol de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail. Tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel te donnera aujourd'hui, l'Éternel te donnera. Non. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et c'est par ce chemin qu'ils fuiront devant toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que tu as appelé du nom de l'Éternel et ils auront peur de toi. L'Éternel te comblera
de bien en multipliant tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. L'Éternel t'ouvrira ton beau trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui pour que tu les respectes et les mettes en pratique. Et lorsque tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je te donne aujourd'hui pour suivre d'autres dieux et les servir. Inès bénédiction. Yanvana mwezi kwa srambi avani. Amba amorongwa toi ini. Ti amba wawe na ntiao. Ti. Tiao. Eh oui. Bamorongo toi ini ti amba wami ruzinari mngwa John Hedzao. Tikatorwa banamba tushikidze ivoire harmana nsi ya ngwa mtina nsi yangu hangu na tushikidza ivoire mwili wangu. Ato benise nsi ili ya mdunga. Mwezi ngwa banamba ramu mdunga ramu mstehi. Ato benise nsi yatu intotu yatu ramu lima malavuni zilime sokirifete ramo tunga matunga ya sokirifete kula tugorifa wana watu watorivulishia wana watu watuka watu hivu nti yatu inde ni rongo wabani betele wami pia nti yatu ramo mdunga mwezi Mungu ato janlez khaira ato janlez baraka ato tiambaraka na salama armana nti yatu inde tongo mwezi Mungu yini isirungwa tongo nyingi beba bandele matana msomeni di malediction tatsi homavani atuva victoire nti yatu matsanyu ja shizungu atkatu mandu yatu rongomba fulani kata jahu na msivumbu wa jakabala mansirongo wantu rongomba fulani wa jabani washarbadilia kasparabano rabuza kasmana wadwali matajiri mwezi Mungu asirongo harimane malediction jumambia nvani neka wasdela karudungu mwezi Mungu kabasi mtotsula waoho tumba jartambishi Mjena moja tsana mastaya hemana koje para mazasa batajirive Rafe tebe mjena tujua ila jao be mana mjena jorteza osheri mana mwezi Mungu irungu abani mana kara amste Mungu mjenuo mwezi Mungu autorize shetani ajaringi artambishe bani si jorongo wakamede par rapport na mahadisi yani jorongo bana malédiction en perspective yo malédiction je me somia nous obani malédiction ni mana na jaba des malédiction pare mjue muelewe mana na korongwa ulemba ristambia nsizoro sotambia en revanche les malédictions en perspective les malédictions zinye gitatina soma tazakoma au nom de Jésus de Nazareth je lis ta parole nous sommes tavali mwezi gotinambia onlishi malangu mwezi mgurenga ulimi wangu zinizirongwa bani za shioju Deutéronome armana taureta toujours Deutéronome 28 beba armana verset 15, le Joandri Sao. Hadzina la Jésus-Christ de Somao, il parolier avec amour et respect. Merci Seigneur. Merci Jésus. Rentre dans ma mémoire yangu, on sait dibam tishizungu nsome marongozia. En revanche, si tu n'obéis pas l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique ses commandements et toutes ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui t'atteindront et seront ton lot. Naribia makiori vulishe tukunizirongo wabani. Wamti shizungu ben sese nifanyi mwana synthèse. Tu seras maudit dans la ville et dans les champs. Yole rongwamba tulodi matro viti ni muogo. Mbuzi zangu siba. Siyani mwezi kwa sirongo wabani. Ritsolima kartu paramana. Watu wakina doa tsolao. Mwezi kwa sirongo wakatu. Tungu ya mungu wa rongo ilifo ifanyi. Afo itimize ça. Rende ces malédictions. Ta corbeille et ta riche seront maudits. Tes enfants, le produit de ton sol, le portée de ton gros et ton petit bétail, tout cela sera maudit. Yini ça fait en gros, les narugwa balamba, uneka karaste yini tiliwa mitu, wala timtumoja tu. Nsiyo pia wantu waliwa boneka ka assiste Mungu. Yini kasamba mtu moja tu maana wamokia toi
mwandu mbatua masimamba do wemba usoma mbatua kula mtu kulanti ka respecte zo Mungu azongomba rizifanye koma mazile ya handra rimkubali Mungu nede Jesus Christi rimdunge rimfarie rimie rimzungue rimtsaye rimweze rimtukuze rimbenze mahaba l'amour rimbenze Mungu rimobese Mungu rikena croyance rimwamini ritsona maisha tula tushanje komanda mazamgwa saodezo titongo nyengi mahaba rimbenze rimobese rimdunge rimwamini rimbenze rimobese tu mono tu kama riskafeti narshuke monti magunguni fléchissez genoux peuple de Dieu matwa Mungu narfléchissez genoux rumzungoe Mungu arswami artahafifi we matatongo zanziru mshemeledza tongo zanziru tizani sizirongo avani sisoma vani narbuya makyo rizvulishi. Tu seras maudit à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises où tu t'engageras jusqu'à ce que tu sois détruit et disparaisses. Murjasina na ma eliwa mauremba kasi fanya kashi ndifanya. Mana do handa ba watu wasiringama wanda waitsinzana nyombe mahabu na walunzo litsungo nzono mana tiziji be mahabu sijwa mana nzongo na dongono tande tsinzanya nyombe wa imba shetani damu ainwa na mahabu tsinzanya nyombe imba shetani damu ainwa basima babo bana ashindo kaona mwezi mgumba ashinde mana mafikira yatu amba atushinda afanye maore mabare magari mengi nyumba nzuri berauri maprison kila nyumba imkabla shimo zingazungu bani kamwe dezi kamwe zingazungu bani zili nyengi ni Joshua apewa mtosikia nyumba ndo ana nyumba yahe beyauri prison tayari ya prison mtukasinzia mtu abarikade ne mtukasinzia oui je continue L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises où tu t'engageras. Même si la loi décide de jusqu'à ce que tu sois détruit et disparaisses. Ce ne sera pas long à cause de la méchanceté de tes agissements qui t'aura amené à m'abandonner. L'Éternel attachera la peste à toi jusqu'à ce qu'elle t'élimine du territoire dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de dépérissement, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de rouille et de niel. Tout cela te poursuivra jusqu'à ce que tu disparaisses. Le ciel au-dessus de la tête sera de bronze et la terre sous tes pieds sera de fer. En guise de pluie, l'Éternel enverra à ton pays du sable, de la poussière. Il descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Ramosoma verset 20. China zeliza peshmaore. Waikia amba sable, poussière, tambu. Bible parler Mungu ni spirituel, Bible ni spirituel. Tamu, maondo, mashaka, problemu. Taivoya ngala jua la mo wono jomor la mwala. Watu likiade pia harmantizo. Watu likiade shitswani. Mwezi mgo zrungua fuzijiri. Jua la mwala maondo voya monya tambu. Oui. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et c'est par ce chemin que tu fuiras devant eux. Oh non, vani, mono vani. Si shina iliza petungo zinibe, si jumamani kamba namba ini, ristewa pia, mauro, wanzuano si jamaori, wangaja jamaori, wamola jamaori, waslamola jamaori, wasislamaori sila Faransa, slamaori sila la renyo mono tu. Yeah.
Toko Mungu airongo ila sirongo na ile itsimidza. Mungu aikarwa tumamba kaitsimidza. Tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre servira de nourriture à tous les oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour le troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère qui a frappé les Égyptiens, des morides, de Galles et de teignes, et tu ne pourras pas en guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'affolement, et tu t'annonceras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras pas de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours exploité, pillé, sans personne pour venir à ton secours. Mwezi Mungu alikuwa banamba asiriva maradi ashikizia maradi moro jau pia zili maradi ya soma bana mrumasome taureta harmane Deuteronome 28 wanatupero chashi likoli shizungu asoma bevana misifanye tu sentence pare muone matungo zinakozirongoa zeta zirongoa tube zili zangu harmane sho ya Mungu da zirongoa ende shide parole ya Mungu mana Biblia la parole tranchante wikia woyo epe tranchante wikia woyo yoti epe bampanga parole de Dieu na ini somo zani mana c'est la vérité. Mana parole ya Mungu ya morongolo watu pia maru hapa. Morgo lomba Jésus de Mungu. Vuna ngomba Jésus Christ de Mungu na mana Jésus sauveur. Watu maru hapa. Wandiza fete na mtati jivwa fete. Piye. Mkia vani piye. Karsina nafasi. Tawa wasoma ore paros marke ni karsina nafasi. Wanzoni wa ngomba wale obuliso bala marike wamtika elisi jwa shtuzo bala marike kwa mor faida ya havi kavu mana mwezi kwa surongo abe abele na shetani ngala shetani wote surongo bade president wa mwaja marongo ba surongo ba president de shetani president zwa mwezi kubele hatu mtu wa badwi ajaja ula wandu harumana maeli harumana siege pia mwezi ngwa mlisha shetani ungia pia watu mana shetani benza maeli yode mana waonamba maeli pia nirongo mana mwezi ngwa mana eli tayori tijivwa mana jikaza kwa tatso parempebo mwezi Mungu kula elu pia moma entre parenthèses watu pia wao na shetani wabenza fete mana wao jifanya bana kilibe shetani wangia umuni wao na ela mvoto balo ungalia mtu tena vitu zewe zibua amovoto wa basi shetani mgia kama yode ni soma ovani Jésus de Nazareth nisaidie nisome maledicini zimalize ratangu kaya taya armana taya ya téléphone ka koma. Tu construiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu construiras une maison. D'ailleurs, tu ne vas pas la ton pizza. Voilà, rongamba kawastamla so jawa to sekuruma na kawasma shoro saidia. Josema bani Ricard para verset 30. Tu auras une fiancée et un autre homme qui couchera avec elle. Vous imaginez? Mtazuka na mtumshe na mtume wangala somrengao. Mme wangu tsoko na wae wangina dabla lao na wae. Mshi wangu na wae wangina lao na wae. Tiza ni mgosorongo wa vanisa. Nika karamdunga. Ini mana henyengi. Biblia ni spirituelle parole ya Mungu tranchante. Semjaze nasira. Mais c'est la vérité. Tu construiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Utowa nyumba kuselalia. Ta wazilalia ni kasi tranquille kasi sinzia. Tambo wa ukweli. Wasima warokara wazi nyumba. Karazita warajaun karazigizia wazilalia wazigizia mabashe na gri na maparape na zuma tinini mizumari papa nizotolwa mwezi Mungu arogomba mtopiyebe zotolwa watu wangia wafanya za tamani waridi hangu tudile na kajama oreho gri bebo lomba rata kana afermi taka umo bese mwezi Mungu mana katufanya mabna ogoi mwezi Mungu anambamba usitie ngoza maflera renga mafoto pia yakazakaze yaho ya mafoto ya mtumba na kwa dore toa mafoto wa yakaza mwa nyumba yaho uyalate vota mkubalia gri la clé wenye wa para system wa vur para wabwa wandring na odratre la tabuni nsumambiani mana va gri armane tini armane fenetri Mungu kaka kubalia mba wafaidita wangi wandring na stele na zabaki pia wapara de odratre mana kala tabuna kwa gri barazani gri
stasale wakapara system wa ivuri stasale buha wa rengi wa bala wamezishanga subifa tunatrangu yabi mbana irenga irendri yabi na bale hibwa na zikasikiza na shizangu nako na kanazo swambela tabuno pez par contre mwezi mka permete wanirenge saki na saki ikababu kawaiona saki yangu ikababu ikana marke ikana na karti zangu na shizangu pia kawaiona. Dieu merci Jesus Nazareth wamdembani ata unsitie saki yangu amba witie wasione wareka tule ordinateur haonsezi amba tsaka na udunga wako bubu waje rongo avant tu construiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Wasila rilishi nyumba zatu zwa pia orija France. Oui. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Tu n'en mangeras pas. Rikiavani. Risitabu tabu vigne mukiavani. Ini spirituel. Ristabu minazi mirunda mimanga mihogo halira kutabu mele basana kasikirima na tini mana muzingoro kwamba katsukiribe mwezi mkatso kwa shitumba asifanye. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Nyombe ambi sinzo kama matonao ulala ndrani usiria ulamba nyombe sinzo be nyombe basa wanzira za tandrani nezo hibwa zo sinzo zirengwa zilona mtu wangine. Oui, indele na kwa bana watu pia himi maoromba jatusibwa wajeni ini titu mngwarungua fozi jiri mwezi kwarungua be solo hizata wala tufanya duari bafana badri ruapizi waziditse na urububwa na urula risiri ukopa magari wingi gari nisifika gari langu frn wa mikamubani nitienshi dotoro mwini mara deli tienshi upiewa tipiewa sipaka jeni vumbule mana tipardone antropia sejo na jana zumbua bani mana maza mwezi ngwa ngamba nekao pardone dela rikao bako magari la kwa magari meto pia masruali marashi pia mwezi Mungu ngalia akobelea ma agent wahe wajawar pie mana mwezi ngwa rongo fozi jiri sakomdunga be vani tune sisi tranquille amba mwezi Mungu esikwana nisudunga nisimdidimia yode mana mwana namba milisha pia tungu za dunia zona tungu za dunia na zile nisifanya zia Mungu sijisifumba wami jau wami tuni simzungu wa Mungu si paravanamba ton bœuf sera égorgé sous tes yeux tu n'en mangeras pas ton âne sera enlevé devant toi et on ne te rendra pas. Sona tu wamkameni mwambeni ordinateur nguo zangu za rengwa mana sababu na bashi zangu za korengwa za chini yako bulwa hii bengo kazi kanta shughuli maana sio kwamba mtu kasa de manajarenga umaizi tijona umuntu tumwambia mwezi Mungu mbasezie mtu dembani simjua satsina wai mwana mtamzuri mtu mama nzondo mremadua tamapiza tumwambia rien tumamilia tu duamba mwezi Mungu atotoa baba mwezi Mungu atobarika utoe baba mwezi Mungu avenulia mtu anibia chu zangu mwezi Mungu asedziao sina wai la simsifuni mba devuna ketivani yani mwezi Mungu aifanya para nisedze mba tisimobesi azona mbani sifanya mana ritsa la tango zangu mana ritsa na toa mafoto yangu na randwa mana ya mengi na eti alibi marke nyingi basi Mungu anisedzea vole raja nsedzea na mtu aziba simabamba tu swami tukalera tuburaya maide Mungu aitsao aisa ulawa wapo kama benza mimi milia dwa kila siku Mungu amtoe vavo maana huo mwana urudi wangu namtina na aju riparavani amba tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux te leveront et languiront constamment après eux, mais ta main restera sans force. Wonovani wana watu ruadza wanatumama maskini mtuza mwanae wa miangu tu ndo kwa nezini para tuza mwanae wonovu arigwa na mtu baba fa ilo makufurwa. Vous imaginez ça fait mal. Wana wale pia wafanya tabia zile wa ibao wa kawasi mama tuza mwanae
Watongwari wa mayo wa delia. Kavasta mama tido mwana kalera di mwana andraibe. Amcher mahanyo. Mwana ke delenka jamais. Bezile. Zile za parmi en tout cas suma ministre diri want ugangi wasikabira nisimali za bari katenje fe mwana sentezi mana tintawana watu wa lao na tugozini ngwarungwa bani ukomanda mazo ni fe mwana sentezi sinyengi komanda maza katizrongoa ben sirega tu fe mwana sentezi vont fanya video lini besmal zarabus un peuple que tu n'auras pas connu mangera le produit de ton sol et de ton travail. Et tu seras tous les jours exploité et écrasé. Ruonovani, Nisirigani Sometena Maravili. Un peuple que tu n'auras pas connu mangera le produit de ton sol et de ton travail. Et tu seras tous les jours exploité et écrasé. Ruonovani, Mana Ombari, Satu Siliwa. Nsizangina de Zilon Ewa. Sizangina desifanya maduka maore ewa. Watu wengine wajafanya maduka paroma na faida maore ewa. Sizani Mungu azirongwa vani. Sizani Mungu azirongwa vani. Yemba na ngwa zilemba mjena korogwa vani sana kama mjena mba ja uhibie utinini. Beme nika mjena aribia mtu. Suzai na Mungu. Mana mjena aribia udebu karsi mria Mungu. Demana watu kuzipia zilipara. Mwana tukuna kuirungwa vali. Sizani za vali za shioni. Yuna msina ngia vani. Msina na rangia verse mana jini msomeo nizobani. Zinzari mwa taureta. Hey. Yeah. Le spectacle que tu auras sous les yeux te rendra fou. Hey! Hey! Le spectacle que tu auras sous les yeux, mtu ona. Tambuzo so ijiri matone wa usifika. Plasika garle pa. Garonda alkopa. Walisha pia mamalewa kopa mana gara maonde azini. Au shionda inunua telia honda inunua siba matonao. Hey! Yeah. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses de nul cerf malin dont tu ne pourras pas guérir. Tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Wami wade unu mwezi ngwaru wabana ba ato soma te malize vukatoni mambieni. L'Éternel vous enverra toi et le roi que tu auras établi sur toi. Vers une nation que vous n'aurez pas connue, ni toi ni tes ancêtres. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Hey! Ronovani. Hey! Mwezingwa galia. Asirvila tavano rabusu mawe papa ruono tiani pieri na madieu global mwezi Mungu swami wambani mana siamba tijiviwa ni siamba mwezi Mungu asikonfirme zile nazirongwa bale asikonfirme ma paroli yahe hamu zetu siamba tijiviwa rone yangu si jiva de voliomba si zirongwa na mwezi Mungu asikonfirme vani muone mbabu tina la guatu. Hey, tu seras un sujet d'étonnement, de proverbes et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te conduira. Wonu wasila maurori jaunu wasrongwari hir jaunu waso fransa jeje ni en tout cas sirstei 14 stei mana muzgo zurungwabe. Chez qui l'Éternel te conduira, tu répandras beaucoup de semences sur ton champ et tu feras une faible récolte. Car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras et tu ne boiras pas le vin ni ne feras de récolte. Car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers sur tout ton territoire et tu t'enduiras pas d'huile, car tes olives tomberont. Tu auras des fils et des filles et ils ne seront pas à toi, car ils partiront en déportation. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du produit de ton sol. L'étranger en séjour chez toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Hey!
et toi, tu descendras toujours plus bas. Nous sommes à des niveaux de pièces de matin, nous sommes à des niveaux de fait. L'étranger en séjour de toi s'élèvera toujours plus au-dessous de toi et toi au plus bas. Ile rangwari wa jenwa lao wa just para faida maori matatu katirongwa ule be muna mamwezi mgwe mjabari muna mwezi kuna tukufu ai airongwa tena hunura abanda irongwa ule asirepeto nipare ririelewe fete fete Rono vani mjeni ajoke twa skumbil taru an séjour chez toi asijoka ujura na wawe kola utambo mwezi mgwe katungwa tungwa ikaba kaisende wawe usikanti sini ya mjeni manatini mana riharaya karamwamini Mungu karisimbenza Mungu karamkubali wala karisimtsara mkia na Mungu uori lazima Mungu moja tu Mungu kawasi Mungu mili au Mungu madzina wangu Mungu wa fulani wangu Mungu wa fulani Mungu moja tu dzina lahe moja tu dzina lahe Saint-Esprit moja tu Mungu wa Jésus Christ. Ouais, Saint-Esprit. Ouais, Père Céleste. Eh oui. Ramorongo a fils, père, il est le catholique rongo omba fils, père, jau. Be wasi hunu. Fils là, de makataka sur terre. Akamemba na Maria malawa rongomba atoro de was. Père là et Saint-Esprit. Donc il fait quoi? Et qui est ce Dieu là? Jésus-Christ. Natamwambiani wavu hazizo nisirega tena l'étranger le pare le fait l'étranger en séjour chez toi se lèvera toujours plus au-dessus de toi et toi tu descendras toujours plus bas. Il fera de près et toi tu ne pourras pas lui en faire. Il sera la tête et toi la queue. Toutes ces malédictions t'atteindront. Elles te poursuivront et seront ton lot jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas respecté ses commandements et ses prescriptions qu'il donne. Elles seront toujours pour tes descendants et toi comme des signes et des prodiges, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance générale servi l'Éternel ton Dieu avec joie. Tu n'as pas servi l'Éternel avec joie. C'est pour cela que tu as une pièce et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et des privations générales. Les ennemis que l'Éternel enverra contre toi, ils t'imposeront une domination inflexible jusqu'à ce qu'ils te détruisent. Ujua banda murungu watana wa genuani na domination zini. Wasu kwamba la renyo wao wari domine manatini tiani avani. Wasiri na fursu arkemba si jere markezatu sifanya tukuzatu tamani maure rangule rangia mwana departement kala kemba rambali bemena tini mana karasu mjwa Mungu na karzwara rakizambeli eli wala rakizambeli serikali ne kama mwezi mkasina wasi. C'est pas possible. Ils t'imposeront une domination inflexible jusqu'à ce qu'ils te détruisent. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Ce sera une nation dont tu ne comprendras pas la langue, une nation au visage dur, qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Wonovani, rija faransa hunu rira renyo, wasiste hilwa. Spara mbawaye mtua somuta niwa ya solufanya tini, asondo hunza fanya mena jao se mvumo ya wenyewe. Swami mwalangu mwezi nguma na kala zima na rungwa na vumbo mvumo. Mono tuvan rangu mtu mbole ta mwanamsa vieillari na petini spiritually sadiri meme si wa mtu tini ne kutsosteiwa tama elwa wa moja faransa takastol to kono number 1 ma elwa tu wa moja faransa on wa mitka elu rako ndar ma mission
hiyo nchi para siku Mungu tunafanya grace je nisome parole tena nifanye mwana synthèse. Elle mangera les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni vin nouveau, ni huile, ni portée de ton gros. Ni portée de ton gros. Seigneur, aide-moi. Aide ton petit bétail jusqu'à ce qu'elle te fait disparaître. Elle t'assiégera dans toutes tes villes jusqu'à ce que tes murailles tombent. Ces hautes et ces fortes murailles dans lesquelles tu les auras placées ta confiance sur tout ton territoire. Nisiziavani, elle t'assiégera dans toutes les villes, dans tout le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Nisiziavani mana ini malédiction zinzanyingi desimbani valait de toute façon. Ambale harmana Deutéronome 28 na mromabwe msome mana Bible ni spirituelle la parole de Dieu na ini harma zile réseaux sociaux ne kama tukashua somamba asoma parole modo amele sijua vani ni mwezi mwa sedi yotun papa trao mtoto jua ite ya YouTube audio mtoto Bible audio français ou taper Deutéronome 28 uivulishe makioni hao na uivulisha na uvulishia utakia tu unazonga vana namba mtongo ha vana mwezi Mungu asungu asila kwa de maori vana Mungu asila kwa de mwali vana Mungu asila kwa de ngazija vana Mungu asila kwa de nzuani awor sizia vani nijofanya mwana synthèse mana parole ya mwezi Mungu manaka tonka baki mwingi parole ya mwezi Mungu kasina conclusion de na kanarungwa vale hazizo vale vidoli nalifanya bani de yo kama namwambia vale amba na kojo mwambiani na kojo soma parole ya Mungu ya ikonfirme omba maore nsi repete tena tijomanto lidzobet problem nzuani maore ngazjamwali kavasi pe wala kavasi tranquilité wa maore rinaz marike wala kavasi faida nzuani mazawa sija wala unu mana mzingo zrongo mazamu musikia ule wangajawa mafricain pia wa jomoro wo mwezi Mungu walishi exprès parce que waskar sina wae karamdunga mwezi Mungu umoja tu mwezi Mungu de Jésus Christ de Saint-Esprit Père Céleste waida umbai wingwa umba na shifandansi arumba na wasa umba na ibahara umba pia tungozini rajikaza hunu rajibu wa uru wasera zumba de wae Jésus Christ wamsifanya politiki linafanya politiki ziviri lena kwa ya tungomba na vote fulani be wode lazima vote ziviri leo ini politiki. C'est la parole de Dieu, la parole tranchante. Marongozia Mungu ni hazia Mungu denifanya ovani. Hazia Mungu denifanya. Donc hazizo mana msifanya mana synthèse amba mono vala manaka karam Mungu Mungu atorbulia zinzia arbulie zihaira arbulie de hinsi sina iwasia tu. Haya neka karamdunga mwezi Mungu atortambisha atoribubua wa jeno watu wengine ndo sijori lia zintu mazamu mkia walipo nazirongwa niyo mwana synthèse mana wakati kabaki mwingi vavo hazizo mso jomande mangie tsongo na rongwa vale Deutéronome 28 bénédiction malédiction Deutéronome 28 na malédiction za nyingi beta benediction zo muzimu wa zirongwa zote mashiteku karsuna mbaza mampavi mara rongwa za mampavi vani zo nyingi. Donc voilà va se faire mwana synthèse mba mawadi aliamba moro wasalamu ko zarongwa arishi fayilo ganka wasta ugangi déjà chetwani dalio ari tinini mono jobuza kazampara chetwani karamdunga Mungu be chetwani daribubu amana chetwani utawa wabengao zinyombo ndazitsinza waimbai damu odo handa wabubu wa plus mana chetwani ne ka kombinga nyombe leo mbuzi kujana as leo shwa mamba ubinge mbuzi badamesa shwa mamba ubinge nyombe mrondo shwa mamba ubinge sofle mwana au de bao de mwana nyao ndo atomtufidia chetwani peu est-ce que muzigora baba namba tofidia tazila karambia bari tsinze nyombe na jasto warambia to mari mbenze tu arifanye zitungu zatu muzigora baba mbenze to arifanye tungu zatu muzigora baba mbenze to arifanye tungu zatu vavo sina nyingi za mwambiani na rumamini mwezi Mungu rimdunge pari ya maamfu hauboluwahe na utukufu wae au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen, amen. Malatu mwezi Mungu zina laude litukuzwa van. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi Jésus de Nazareth. Nsuvenza, wamuvenza mwalangu Mungu. Wamuvenza mwalangu Mungu. Simia na nyangu pia jeru uvenze.
nsuvenza malangu Mungu urisaidier kena wawe urisaidier kena rudunge uri be esprit wakambayo uritendo roho tukufu wakambayo mbanini nowe akuhamini roho ya mahaba kambayo Noe, utie roho ya mahaba kambayo Abrahamu, utie roho ya mahaba kambayo Moizi, utie roho ya mahaba wakambayo Danieli, utie roho ya mahaba wakambayo Jobu, utie roho ya mahaba wakabayo mitume yao yako hubenza hata yako uobeise malatu Mwenyezi ribe roho ya mahaba yo malatu ribe roho ya mahaba ya Noe, ya Abrahamu, ya Moizi, ya Job, ya Danieli malatu Mwenyezi ribe roho ya mahaba yae rive malatu Mwenyezi Mungu hali zinatukufula nobolu wao au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Malatu Mwenyezi Mungu video lini unoda naambia je nilifanye renga wao ini œuvre yao zabaki vani zao mana mtaja vana manje nzungwe mtumba anisifu be Mungu de rimsifu bani rangu ndenga paroli na mirongo bana Mungu de desfilwe Mungu de mbole de msifuo Mungu de mtukuzao Mungu de rimtukuze Mungu de rimsifu ulimwangu mtukuze de Mungu hanyangu mtukuze de Mungu mafikiri yangu mtukuze de Mungu roho yangu mtukuze de Mungu haulibavu wae na utukufu wae mana wae mlibavu wae mtukufu raharma mwana virangala wasima Mungu jila kutama namba aringamiza basa bana tsoifanya mana munu nsoja vani je nifanya mana vansi na wakati mwingi nsoja fanya video vani je nimsedzeni Mwenyezi Mungu hele amba watu warongomba dzola Mungu waela Mungu waenwa nsoja fanya vani je nimsedzeni is preuve mba Mungu waelo waenwa mana akajam visite Abraham adungana malaika za hizo mbili malaika mbili zae ajam visite Abraham ile vala kushimambia saramba utsodza alishaula Abraham au sana mindu Abraham akojimambia Abraham basoro asorovuze Sodomu na Gomora akojimambia Abraham basorovuza Sodomu na Gomora yo nti yo kiomba Sodomu yo watu walokololana watu mana ntumama tsana vumbwa ntongombovu watu kolana ntumama ntumama na ntumba kufanya makufuru kwa ulana wa kufanya tabia za peuka kumstehi Mungu mwezi kwa kojo ivuza ajaivuziwe Noe katrutupensi ajafanya alliance na Noe yedele mona arkanseli lotorongura ko labari ari uli mtujamae de uli mohedo afura kalite tabari ile alliance arkanseli ile alliance mzingo ifanya na Noe arikwamba katso tenancy katso rota tenancy be ajavudunsi ya Sodom na Gomora mana mazaka kwa mpaka benzo para sukuvani je msomeyeni iparoli muone mana kloshi nirongo vani ya initiwa mde nirongo Mungu da rongo ya vani parole joie vavo hazizo shalom 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 na mkena baraka mkena mahaba mkena msalama Mungu mkena mnusumulisha mnoni ha Mungu haz baraka zana ulibovu na bolo na tukufwai au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire à toi Seigneur Jésus de Nazareth. Gloire la puissance le règne t'appartient dans tous les siècles de génération en génération. Amen.